ये है मैगी। इसको हम लोग आज पाउडर बनाएंगे। पाउडर बना के उसको पकाएंगे, फिर देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। ये 5 रुपये वाला मैगी है, ठीक है। अभी हम उसको धोएंगे अच्छा से, ठीक है। अभी ये क्लीन हो गया। अभी इस पैर में डाल देंगे पानी को। पैर देखो ना, इतना अच्छा पैर। अभी इसमें असम का गौरव। थोड़ा सा पानी लेंगे बस, ठीक है। ओके, जला है कि नहीं? थोड़ा पानी को गर्म होने देते हैं। मैगी पाउडर, ये जो है पूरा पाउडर है, ठीक है। अभी इस पे डालते हैं हम। थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, थोड़ा स्टीम कम कर देता हूँ। अभी ऐसे हिला दो। चम्मच लो। Rocket ready to launch, hands up ready and gone, been waiting too long. Trust I'm plenty, that's wrong. Old me's dead and that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up in a doubt that I show 'em everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting pretty on the cloud. Say I'm up now, 20,000 on a bus down, लगभग हो गया। थोड़ा सा इसमें हरा मिर्च डालेंगे, डाल दो। मिर्ची, मैगी मसाला डाल दो। वाओ, इतना सारा डाल दिया। इसका जो मसाला है वो दो। देखने से अच्छा लग रहा है। 80% हो गया। ये हो गया, ठीक है। वाह, देख के तो इतना अच्छा लग रहा है। बढ़िया, टेस्टी होगा शायद ना। always knew I had it, now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict, it's a habit, I'm a fiend. Feeling that rush, rocket ready to launch. Hands up ready and gone, been waiting too long. Trust I'm plenty, that's wrong. Old me's dead and that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up in a doubt that I show 'em everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting pretty on the cloud. Say I'm up now,